श्रेया नमस्कार आणि योगा तुका. आजकाल चल्ला ते आंदोलन जंतर मंतरात जे आंदोलन पळया जाल्यार गोंया भितर आंदोलन पळया खंय जाग्यार जाग्यार आंदोलन चालू आसा. आंदोलन कोणाचें म्हणल्यार CGP कॉक्रोच जनता पार्टी. तुका कितें दिसता? जे प्रोटेस्ट जाला ते भुरग्यांक स्टुडंटा खातीर जाला जाल्यार स्टुडंट्सांक रायट्स आहा प्रोटेस्ट करपाचो, तो तेंचो रायट हक्क तो. कित्याक आनी आमचे इंडियेक एज्युकेशनाचे खूबच प्रॉब्लम्स जावपाक लागल्या, सारकी ना. सो खंय तरी एक जेन्ना BJP गव्हर्मेंट येयली जाल्यार लोकांचेर एक आशा येयली की कितें तरी आमकां लागून बरें जातलें म्हणून. सो खंय तरी हांगासर खुबशे हितून चुकलेले आसा. सो जे कितें नीट पेपराचे जे लीक जाला थंय खुबशे भुरगे जे त्रास काडून शिकतात दीस रात आपल्या आवय बापायची कितें स्वप्नां पुरी करपाक, ते खंय तरी तेंचे सुसायड बी केले 20 जाणांनी. आनी खुबशे लोकांनी नीट पेपर पास करून आपली पार्टी एन्जॉय बी करतात, हॅप्पी आसात ते. सो हांगा कितें जाला, प्रोटेस्ट जाला पूण प्रोटेस्ट तो वेल हे नासलेलो, प्रिपेर्ड नासलो. आनी कितें आसता, आमी प्रोटेस्टाक कॉल आउट करतात पण प्रोटेस्ट एक बरो मॅनेज जावपाक जाय, खंयचो बी प्रोटेस्ट. कित्याक प्रोटेस्ट म्हणल्यार एक जे थोडे लोक डिफरंट टायपाचे तकलेचे असता ते तितून घुसतात. तुम्ही पळयलाच आसतले फ्लॅगाक अशे खिळे घेवन आनी कितें, मागीर पुलीस वग्गी आसा जाल्यार हे तेंकां चाडयता, ते वग्गी आहा जाल्यार हे मागीर तेंकां कितें कोणाचे पळयता आनी तेंकां हे करता. सो हांगासर कोणाचें म्हणून खरें धरपाचें जाला ते रॉंगूच जाला. स्टुडंट्सांक मार पडले बिनाकारण आनी ते बी कित्याक लागून पडले, जे कोण पळय बेश्टे भितर सरले की खंयचे गुंडा भाशेन स्टुडंट्सांचे रूप घेवन तेंकां लागून तेंकां बाबड्यांक त्रास जाले. सो मातशें रॉंग जाला. आनी जर एपोलॉजायज मागून आनी जर जे तेंचे डिमांड हा थोडे बहुत तेंचे कडेन मिटींग घेवन ते हे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तेजे जी रेजिग्नेशन मागतात. सो ते आमच्या एक्चुअली आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे स्टुडंट्सांचे डिमांड्स आहा तेजेर तेणें बसून आपले कितें आहा ते तेंचे फुड्यान दवरूंक जाय, उलोवपाक जाय. कित्याक जर तूं उलयच ना, एक्चुअली ते म्हणटा की आमी ऑलरेडी एक्शन घेतला, न्यूज बी दाखयतात खूब पयलींसून. सो मागीर हे कॉक्रोच पार्टीचे सडनली प्रोटेस्ट जावप आनी ते प्रोटेस्टान जे नाका जाल्ले लोक येवन थंय मेळप, थंयसर येवन मागीर आमच्या धर्माचेर बी नाका जाल्ले उलोवप, आमच्या देवांक बी कितें कितें म्हणप, खंय तरी हे अशें दिसता की ते स्टुडंट्सांक यूज केल्ला गेला प्रोटेस्टाक आनी तेंची ब्रेन वॉश करून तेंकां हाडल्या. कित्याक तेंच्यांनी पयलीं कितें केलां, आमच्या इंडियेचो वीक पॉयंट काडलो. आमचो इंडियेचो वीक पॉयंट जावन आसा एज्युकेशन. स्टुडंट्सांची खुबशी कमी, म्हणल्यार स्टुडंट्सांच्या कॉलेजींनी स्कुलांनी खुबशी कमीपणां आसा. तुम्ही पळयलाच आसतले आजकाल टिचरी कशे भुरग्यांक मारता, तेंकां मॉलेस्ट करतात आनी कितें करतात. सो खुबशे असे प्रॉब्लेम कॉलेजीन देखून आसा. सो खंय तरी कोण हेंकां सॉल्व करतलो, कशें चलतले. थोड्या भुरग्यांक रॅगिंग जाता, रॅगिंगाक लागून बी मरता. खूब कितें आसा जे सांगपाक म्हणल्यार. पण कितले गजाल दिसता तुका की बाबा आमी एक उदाहरण घेवया आमी की मोडक्याचे नंबर विदाउट सेक्युरिटी बरे व्यवस्थित आवट जाता आनी ताका हे लागना कांयच लागना. पण इतली सेक्युरिटी आसून सुद्धा नीट पेपर वळदवलो तो लीक जावप म्हणजे किती व्हडली गजाल. कित्याक खंय तरी आमची सेक्युरिटीचेर बी डावट येता, सारकी आसा काय. आतां तुमी प्रोटेस्टाचेरूच पळयलें कितें जालें, भुरग्यांक मारले. आतां एक चेडू मेला म्हणून कितें तरी न्यूज येयला. सो आमी म्हणिना की पुलीस वायट आसा, थंय आर्मीवाले मिस्टेक आसा, काय स्टुडंट मिस्टेक आहा, ना. पूण हांगासर मिस्टेक जेणे कोणें ती कॉल आउट केलेली प्रोटेस्ट, खंय तरी थंयसर मिस्टेक जाल्ली आसा. आनी प्रोटेस्ट जेन्ना करता तेन्ना पयलीं खुबशे कितें आमकां नजरेन दवरूनच हें करचें पडटा, कोणाक हार्म जावंक जायना. आनी हो प्रोटेस्ट आसा स्टुडंटां खातीर, जाल्यार हांगासर ओपोजिशनांनी आनी कोणी ते हायजॅक करून आपले भाकऱ्यो गरम करूंक जायना. बल्कि तेंच्यांनी अपॉइंटमेंट घेवन गव्हर्मेंटा वांगडा बसून सोल्युशन काडपाक जाय. ओपोजिशन इज टू रिमूव द सोल्युशन. फक्त तुम्ही बोबाड मारले एकमेकाच्या पांयां वडल्यार सोल्युशन कोण सॉल्व करतलो मागीर तेंचो, म्हणल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व कोण करतलो. खंय तरी राहुल गांधी सुद्धा तेका तेको दिलो, ठाकरेन सुद्धा येवन तेको दिलो, सगळ्यांनी तेको दिलो. विजय तलपती येवन तेका तेको दिलो. विजय तलपती येयलो कित्याक तो स्टुडंट्सांक तेणें हे करपाक लागून येयल्लो तो, मागीर तेका कडोन येयले हांगा कितें तरी बोलतेच आसा, तो सोमतो गेलो, तो आनी रावूंक ना. सो हे स्टुडंट तेन्ना आपलो आवाज काडटा की बाबा हे चुकी जाली जाल्यार तांकां कॉक्रोच म्हणपाची कितें
गरज ऍक्च्युली कॉक्रोच पार्टी नाव दवरपूच ऍक्च्युली रॉंग. ना तांकां स्टुडंटांक म्हणले की आमच्या गोंयांत न्हू भायर ताका म्हणले की यूथ आजचे यूथ आसा ते कॉक्रोच म्हणले, मागीर वाटी म्हणली कितें तरी, मागीर वाटी वायट खातात ते, हय. वायटी म्हणले. सो हितून आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान खंय तरी एपोलॉजायज मागून मॅटर काबार करपाक जाय. जेन्ना एपोलॉजायज मागून जर तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता, स्टुडंट्सांक रिलीफ मेळटा, जाल्यार तुमच्यांनी एक्चुअली करूंक जाय. कित्याक आमचे यूथ म्हणटा ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. युथा मदीं बरे आसा, आमचे देशा खातीर फ्युचर बरे करपी आसा, यूथ आमचो फ्युचरूच. हय, थोडे बरे करपी बी आसा, थोडे वायट करपी बी आसा. ते सगळे आतां आमचे संस्कार आनी एज्युकेशन जशें तांकां बरी संगत कशी मेळटा, तांकां सपोर्ट कसो मेळटा, तशें यूथ आमचे फुडें सरता. तुका दिसता की हे युथांक मिसगायड केला मिसगायड जालेत ते म्हणून खंय तरी हे हाती भायर गेले आणि हे प्रोटेस्ट असो जालो, लाठीचार्ज जालो. हाती भायर यूथ जावंक ना. यूथ मे बी जंतर मंतरान यूथ मे बी 10% किंवा 15% स्टुडंट आसतले, पूण बाकीचे ते सगळे भितर घुसले. ते सगळे एक ती प्रोटेस्ट हायजॅक करपाक स्टुडंट्सांची. आनी फाल्यां समज इन केस पार्लिमेंटाचेर कितें जाल्ले, स्टुडंट काय वयचे नासले करपाक, इन केस जाल्ले जाल्यार नांव स्टुडंटांचेर येवपाचें, हे हात वयर काडून वचपाचे की आमी फक्त तुमकां लागून येयल्ले, पूण तुमकां लागून हे जालें. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. सो स्टुडंट्सांनी कोणाचेय कितें आयकचे पयलीं मातशें म्हणल्यार तांकां एक डायरेक्शन दिवपी कोण तरी जाय. तांकां डायरेक्शन दिवपी कोण जाय आनी तांकां डायरेक्शन दिवपी कोण ना जालो. आनी तांकां आतां सगळे जाणां आपले भाकऱ्यो शिजोवपाक तांकां आतां यूज करतात, तेंचे मदीं वचून बसतात. सो हे प्रोटेस्ट म्हणटा ते एक्चुअली युथा खातीर आसा. आनी आमी युथाक सपोर्ट, आमी सगळ्यांनी युथाक सपोर्ट करपाक जाय. स्पेशली एज्युकेशनाक व्हेरी इम्पॉर्टंट सपोर्ट करपाचें. पूण हांगासर खंय तरी पार्टीचें नांव येता. समज आमी कितें रॉंग दिसलें आनी आमी कितें घातलें देखून जाल्यार आमकां भलती नांवां दिल्लीं वयता. सो एवरी वन हेज देयर ओन ओपिनियन. तुमी सगळ्यांक फोर्सफुली कोणाक तितून घालूंक शकना, कित्याक सगळ्यांचे थिंकींग एक भशेन आसना. सगळ्यांचे डिफरंट मायंड आसा, डिफरंट हितून पळयतात. जसो तूं एक मुवी पळयतना तूं एक हिरो कसो पळयतलो, एक हितून तूं ताका चालाक लोंबडी कसो पळयतलो. सो सेम आसा ते सगळ्यांचे थिंकींग डिफरंट आसा. पूण म्हाका दिसता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान ताका घेवन तेंच्यांनी सॉरी मागपाक जाय. सॉरी मागपाक जाय. एपोलॉजायज ताका घेवन वांगडा घेवन. अशें कितें जालें आसतलें ते तेणी वायटी म्हणली. तेणे एक्चुअली आमचे युथांक कांय म्हणूंक ना. तेणे एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार खंय तरी कॉक्रोच पार्टी आसा तांकां म्हणल्या. कित्याक म्हाका अशें दिसता जे भाशेन तो हें करता, कित्याक हांवें तेजे पोस्ट पळयलोलो. सो कोण तो म्हाका इतलें ना, कित्याक हांव सगळ्या पॉलिटिशनांक हांव काय वळखना, सगळ्यांक हांव वळखना, सगळ्यां कडेन काय आमी वचना. सो हे सगळे आतां पळयता अशें दिसता कितें तेंचेर कोण तरी तेंचेर राग काडटा. कॉक्रोच जे आसा पळय तेंचेर राग काडटा. पूण स्टुडंट्स म्हणटा वी आर ऑल्सो कॉक्रोच. आमी बी एक टायम कॉक्रोच म्हणटाले. पूण खंय तरी हे जे कितें घडलां, भुरग्यांक जे मार पडला हेंका लागून, तेका लागून मातशें वायट दिसता. आनी दुसरी गजाल, भुरग्यांनी प्रोटेस्टान वयचे पयलीं आपल्या आवय बापायचे मातशें चिंतूंक जाय. इतले हार्ड वर्क मनी पे, तांकां स्कूल फीज, बुकां कितली तेजे खातीरूच जाला न्हू प्रोटेस्ट. तेजे खातीर जाला. पूण जेन्ना तुजो एक हात मोडटा किंवा तुजो दोळो फुट्टा, तो प्रोटेस्ट तुका कॉल आउट केला तो तुजे भरपाई करचो ना. हांगा आमच्या इंडियेक इतलेशे फ्रीडम फायटर येयले आनी आयज ना आमच्या मदीं. तेंच्या फॅमिलीक आयज कोण एकटो विचारना, तेंच्या भुरग्यांक कोण विचारना, ती शिकता काय ना, तेंची पोटां भरता काय ना, तेंचे कितें जाला, तेंचे हेल्थाचे कोण कोणाक विचारना. आमच्या नेबरान फ्रीडम फायटर हा कोण विचारता, 2 जाणां जाणटे हा कोण विचारता, कोण विचारना. जेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगले तेन्ना आमकां कळ्ळें की फ्रीडम फायटर ते म्हणून दाखयले तेन्ना कळ्ळें. हांगा तांकां त्रास जाल्यार कोण ना, कोण येता, कोण एक रुपया काडचो ना, कोण एक टायम काडचो ना. जाल्यार हांव भुरग्यांक म्हणटा तुमी कित्याक अशें मार खावपाक वयता. प्रोटेस्ट करा तुमी आपल्या हक्का खातीर झगडपाक. तुमकां ऑफकोर्स 109% तुमकां तो तुमचो रायट्स आसा, 110% तुमचो रायट्स आसा. पूण तुमी वचून ते मार खावप हें रॉंग. आतां ते खंय तरी पयलीं म्हणटाले की एज्युकेशन मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर आसा तेणी रिजायन जावचो. आतां म्हणटा रिजायन जावन कितले रिजायनी जातले. काँग्रेसीच्या टायमानसून हे जायते येयल्ले आसा. आतां ते म्हणटा की पंतप्रधानान सुद्दां आतां रिजायन जावचो पडटलो. ते भुरग्यांचे फ्रस्ट्रेशन आसा ते उलयतात. सो ते उलयतात, फ्रस्ट्रेशन आहा तितून फायदो भलते काडटात. दॅट इज देयर फ्रस्ट्रेशन. ऑफकोर्स म्हाका राग येयलो, म्हाजे अशें जालें, म्हाजे भुरग्याक जावं म्हाजे फ्रेंडांक कोणें मारलो,
माझे फ्रेंड एक मेले जाल्यार तेका ऑफकोर्स एक दूख लागतले. ते भुरग्यांचे फ्रस्ट्रेशन आनी भुरग्यांक इतले बी सिरियसली हे घेवन तेंचेर हात उठोवप हे रॉंग आसा. पूण जे कोणे म्हणटाले पळय पार्लिमेंटाक हे करया उकडून व्हरया, दॅट इज डिफरंट. तांकां तुमी धरा, विचारा खंयसून येयला कितें करा, तेंचेर तुमी हे करा, एक्शन घेया, ना म्हणिना. पूण थंयसर अभद्र पुलिसांक देखून प्रायव्हेट पार्ट्स दाखयल्ले गेले, तेंचे गाडयो फोडले आनी पुलीस जेन्ना ते हात लावून जेन्ना काडटा जाल्यार पळय हेणे आपली गाडी फोडल्या म्हणल्यार अशें मिसगायड करून तेंच्यांनी खुबशे. कित्याक तांकां पयलीं खबर आसपाक जाय जंयसर जंतर मंतर आसा थंयसर सगळ्याक हाय प्रोफायल कॅमेराज आसा, कित्याक थंय लिपूंक शकना. सो आनी सोशल मिडियाक असो प्लॅटफॉर्म जाल्लो आसा की र्युमर्स फास्ट धांवयता आनी सत्य थंयच उरता, म्हणून तर हे चड बोबाड जाता. लास्ट क्वेश्चन विचारतो तुका, तुजो ओपिनियन कितें आसा आनी तुजो मत कितें आसा की हेंच्यांनी कशें करपाक जाय आनी कशें जाय जाल्यार कशें कितें जातलें? प्रोटेस्ट म्हणटा तो पयलीं तुमी वेल हे करूंक जाय, तुमचे प्रोटेस्टांत कोण येतले आनी कोण ना हे पयलीं तुमी डिसायड करूंक जाय. की उमको म्हाजो कॉलेजीचो मनीस आसा, हेड आसा, तेणे कोणाक प्रोटेस्टाक हाडटलो, तो कोणाक प्रोटेस्टाक हाडटलो. जर कोण एक्टिविस्ट आसता कोणाक ते हाडटले आनी NGOs कोणाक हाडटले, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक थंय जर कोणूय पॉलिटिकल कोणूय जॉयन जालो तो थंय येवन तो कितें ना कितें सत्यानाश करतलोच. कित्याक तांकां नाका तुमचे कितें बी मांग पुरी जाल्ली आनी फक्त गव्हर्मेंटाचेर तुटून पडपाक. आय एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनी गव्हर्मेंट, कित्याक म्हाका कितें केला कुकोडे आनी बिचोले ते तुमी पळयलाच आसतले. आय एम नॉट सपोर्टर ऑफ एनीबडी, बट रॉंग आसा ते रॉंग आसा. कित्याक जर तुमी शिकलेले मनशाक पेनाचेर जो पावर आसा, पेनाक जो एक पावर आसता तो कोणाकूच पावर आसना. शिकलेल्या मनशाक पेनाचो मार आनी अणपड मनशाक बडयेचो मार, हे पयलीं भुरग्यांक आमच्या जाणा जावपाक जाय. जर तुमी म्हणटा ते अणपड आसा जाल्यार तुमकां खबर आसूंक जाय तांकां कशें करूंक जाय. आनी जर ते शिकलेले आसा, जे एज्युकेशन मिनिस्टर आसा तेंचे अंडर कोण कोण आसा, तांकां तुमी कशें कितें पनिशमेंट दिवंक जाय, कशें तांकां हे करूंक जाय ते तुमकां जाणा जावंक जाय. पूण तुमी मार खावप, मारप, फोडप, पुलिसांक मारप, एब्यूज करप, नो. यू आर अ एज्युकेटेड पीपल, यू आर अ एज्युकेटेड युथ्स, तुमी युथ स्टुडंट्स, तुमकां इतलें म्हणप इतलें करप हे तुमकां सुटेबल ना. बट तुमी स्थिर जेंकां आसता न्हू, पाशेस जेंकां आसता न्हू, पाशेसान जे मनीस कितें कितें करूंक शकता तो मनीस बोबाड मारून इतलो करूंक शकना. दुसरी गजाल, तुमकां जर दिसता की गव्हर्मेंट रॉंग आसा जाल्यार तेका वोटींग म्हणटात एक हे आसा, आमचे कडेन एक रायट आसा वोटिंगाचो. वोट चोर म्हणून आमी म्हणटा. कित्याक 70 इयर्स आमकां इंडियेक जे कोणे 70 इयर्स जेंकां आमी वोट घालून हाडलेले तेंच्यांनी बी आमकां कांयच दिवंक ना. जर तेंच्यांनी आमकां आयज एज्युकेशन बरें दिलेलें म्हणल्यार आमचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट्स बरें केलेले जाल्यार आयज ती चोरयो परतून जावचे नासले. आनी आयजकाल जे पार्टयेनी जॉयन जाल्ले आसा हे सगळे तेच पार्टयेचे हे पार्टयेनूच आसा. सो तुमी कोणाक म्हणून घेवन चलतले. सो हांव स्टुडंट्सांक एकूच हे सांगता, हांव एडवायस दिवपी कोणूच न्हू, बट स्टुडंट्सांनी डिसायड करपाचे आपले रायट्स आमी कशे फायट करपाचे विदाउट पॉलिटिशियन सपोर्ट. थँक्यू व्हेरी मच. भारत माता की जय.